Hello, selamat datang Cik Gulan, siapa Regil? Saya Rotan. So, video santai kita berborak berkenaan dengan, saya nak cerita berkenaan dengan sejarah kegemukan saya, okey? Sebab ada beberapa orang yang tanya saya, Cik Gulan ni gemuk sejak kecil ke? Ataupun bila dah dewasa baru dah start naik berat badan. So, kalau korang nak tahu, pada hari saya syuting, 2 hari bulan Februari 2022, cantik tarikh hari ni. Saya berat saya 113 kg. Okay, alright. Dan saya akan ceritakan berkenaan dengan macam mana saya boleh dapat kegemukan ni sejak kecil. Dan disclaimer, siap-siap, okay, I'm okay with people calling me gemuk ataupun fat. Saya lah, untuk saya. Orang lain saya tak sure. So korang kena tanya, adakah korang kalau macam member korang ada yang cabi-cabi kan, korang kena tanya dia lah, korang boleh panggil dia apa tu semua. Kalau saya memang iktiraf diri saya, acknowledge diri saya sebagai seorang yang memang obese ataupun gemuk lah, senang cakap. Anyway, saya okay with it. Okay, saya rasa it all starts with seawal umur 6 tahun sebenarnya. Waktu tu arwah abah saya dia hantar saya dekat tadika di Johor. Dan akhir tadika tu saya rasa saya bukan graduan tadika sebenarnya. Saya tak sempat habiskan tadika. Saya pun tak ingat sebab apa in a way. Nanti mungkin saya boleh tanya lah umi saya kenapa in a way. Tapi ketika itulah saya develop saya punya pemakanan yang kurang sihat lah. Bukan kurang sihat, memang tak sihat pun in a way. Sebab kalau kan arwah abah saya ni dia memang jenis makan banyak tau. Arwah abah saya ni dulu pegawai pentadbir dekat UTM. Dan apa yang saya perasan, beliau memang sangat-sangat busy. Dan kita orang ni banyak makan luar lah in a way. Ada masak tapi jarang lah in a way. Dan beliau bawa saya ke kedai mamak. Itulah introduction saya kepada kedai mamak. Saya diintroduskan oleh makan-makan macam roti canai, roti telur, nasi kandar, kari, kuah kari dia semua, I guess. Kemudian arwah abah saya ni pun suka juga bagi anak-anak dia makan Maggi. Dan saya pun makan banyak lah in a way. Maggi saya makan, jajan mami, keropok, twisties, ni semua memang saya suka makan. I guess saya memang suka lah in a way. Dan kalau korang tengok dari segi pattern pemakanan saya kan, saya rasa ni sejak kecil lah ya. Pagi-pagi dah bantai nasi lemak contoh kan. Lepas tu tengah hari makan nasi putih lah. Nasi putih kat mamak ke, kat mana-mana ke kan. Kemudian belah malam tu mungkin makan kuih tiaw goreng kan, sekali dengan Milo Ice, Holy Ice. So dia constant makanan. At the same time, let's say lah antara pagi sampai tengah hari tu akan ada snacking. Dan literally snack snacking ni tak semestinya snack. Tapi waktu saya kecil, saya snacking snack. Makanan jajan, kuaci, benda-benda yang orang kata simple carbohydrate ataupun carbohydrate yang telah diproses, which is dia produce lemak tu lagi laju daripada makan makanan lauk lah in a way kan. So saya gemuk sampailah umur 6 tahun tu, sampailah sekarang lah in a way. Sekarang umur saya berapa? Saya dah tak ingat lah. Umur saya 28 tahun. Okay, 28 tahun. But yet again, saya ni dah naik kilogram ni dah banyak kali dah. Sekejap 113, kemudian turun 90, kemudian naik balik 100, kemudian turun balik 80. Saya rasa perubahan tu dah lebih kurang 4-5 kali lah dalam masa sepanjang saya hidup in a way. Tapi saya overall gemuk tu umur 6 tahun sampailah ke umur lebih kurang 17 tahun. Form 5 waktu tu saya sekolah dekat SMK Agama Johor Bahru. Shout out kepada SMKA Johor Bahru punya geng. Dan ketika tu lah saya diintroduce lah kot, kata apa, oleh saya tak ingat siapa, family jugalah in a way. This produk kurus, nama dia tak silap saya Alpha Lipid SD2, which is bagus jugalah produk tu in a way. Sebab pada saya produk tu bukanlah orang kata terlalu produk dependent, di mana kalau nak kurus je kena ambil produk tu. Tak. Sebab family yang saya approach tu, dia kata walaupun kita makan produk ni untuk kita suppress kita punya pemakanan in a way kan. And then macam mana waktu tu, long story short, saya tak nak cerita panjang pasal bab ni, sebab saya rasa bab ni kita boleh cerita on the next video. Saya first time kurus, waktu tu berat badan saya daripada 83 kg turun 70 kg dalam masa 6 hingga 8 bulan. Lebih kurang macam tu waktu saya form 5 lah. Kemudian pergi ke Jordan itu adalah berat yang paling berat. Sekarang berat yang paling berat lah anyway. Jordan tu saya pergi 2012, 2014. Saya naik daripada, saya rasa ketika tu berat tu dalam 80
kepada 112 kilogram. So kalau ada gambar saya akan selitkan. Saya pun kena korek balik gambar-gambar lama saya in a way. So inilah gambar dia yang kau boleh nampak kan. So memang cabi gemuk. Memang betul lah, memang betul. Sampai tahap saya punya seluar ni kat, saya punya seluar, saya punya perut ni, kita rasa macam nak bergerak pun memang susah lah in a way. Performance, stamina memang very very down in a way. Kenapa boleh jadi sampai tahap macam tu Cikgu Luan? Sampai sekarang pun Cikgu Luan dah kembali balik kepada 113 geng 113 kilogram. Dan apa yang Cikgu Luan rasa yang membawa faktor Cikgu Luan digelar sebagai gemuk? Memang gemuk pun, bukan digelar sebagai gemuk, memang gemuk pun in a way. Apa faktor dia? Macam saya cakap tadi, daripada awal lagi, ianya adalah disebabkan pemakanan lah in a way. Pemakanan adalah number one, exercise adalah nombor dua in a way. Sebab kalau korang kalau share sikit lah berkenaan dengan pemakanan ni, pemakanan yang saya dapati memang cepat naik adalah daripada segi makan nasi, makan mi, roti, benda-benda yang bergandum, benda-benda yang orang kata apa, simple carbohydrate lah, macam saya sebut tadi. Dan juga gula pun sama jugalah, is a sugar carbohydrate lah senang cakap. Dan saya kena ceritakan jugalah, bila saya makan nasi lemak contohnya kan, nasi lemak yang saya makan tu, misalnya kata saya makan pukul 8 kan, kemudian selang 1 jam saya rasa macam nak makan lagi, so saya akan makan roti canai. Kemudian saya rasa lemak makan roti canai, selang sejam saya nak makan keropok ataupun mami, jajan dan sebagainya. Kenapa dia jadi macam tu Cikgu Luan kan? Adalah disebabkan saya rasa saya ni ada addiction to carbohydrate in a way sebenarnya. Sebab kalau saya makan makanan yang berunsurkan misalnya kata protein ataupun fats macam ayam, tak kisahlah ayam goreng ke ayam kukus ke apa and what not, kalau korang makan ayam, perasan tak kalau macam korang makan banyak gila ayam, korang akan rasa muak dengan diri dia sendiri. Dan kelebihan ni adalah bila korang makan ayam, korang akan rasa kenyang dalam masa 4 hingga 6 jam dan korang okay with it. Tapi kalau korang makan nasi lemak, kalau korang ambil mi goreng ke bihun goreng, benda-benda yang karbohidrat yang macam saya dah nyatakan tadi, korang dapati macam satu mengantuk lu tu lain cerita lah, mengantuk. Yang kedua, daripada segi korang rasa macam nak membuat-buat tau untuk makan yang seterusnya. Sebab saya dapati kalau saya makan nasi lemak, sejam kemudian saya rasa macam saya tak makan apa-apa. Hence, saya rasa macam saya perlu makan nasi lemak kedua, nasi lemak ketiga in a way. Tapi benda tu tak berlaku sekiranya saya makan ayam goreng, saya makan benda-benda berdaging in a way, ataupun benda-benda berbuah lah. Walaupun buah tu pun dikira sebagai karbohidrat, tapi karbohidrat yang sihat, dan dia ada kandungan fiber in a way lah. But moral of the story is that macam mana Cikgu Luan boleh jadi orang yang gemuk macam ni, orang yang obese macam ni, very obese. Saya punya BMI apa panggil? BMI saya berapa? Saya tak ingat. 30 lebih. 30 lebih something like that. Tapi yang saya bersyukur sangat-sangat, saya dah buat medical check up banyak kali, saya tak menghidap penyakit kencing manis lah. Tapi macam tak logik jugalah, macam mana aku tak kena kencing manis kan. Sedangkan memang saya ni, kalau korang tengok saya minum air gas gang, wow, macam minum air kosong. Air gas tu macam korang minum air kosong. Bayangkan, itu dah diri saya kan, betapa teruknya diri saya. But saya akan ceritakan my journey, macam mana saya boleh kurus gemuk ni 4-5 kali on the next video lah kot. So hence, ini je lah kot video yang saya boleh share kepada you guys semua, kenapa sejarah kegemukan saya. Okay, bye-bye.